क्या आप मुझसे ये तवक्को रखते हैं कि मैं इस भरे पूरे रेस्टोरेंट में आप पर मशीन गन से गोलियों की बाढ़ मारूंगा? नहीं, साइलेंसर वाला पिस्तौल बेहतर रहेगा, मैंने राय दी। नहीं, यहाँ नहीं, फॉरेस्टर ने कहा। लियोनार्ड रेस्टोरेंट में नहीं। इसने दांत निकोस दिए, जैसे अपने किसी देरीना दोस्त से खुशगपियाँ कर रहा हो। मैं इसके मुकाबिल कुर्सी पर बैठ गया। क्या कहना चाहते हो मुझसे? तुम्हारी रवानगी से मुतल्लिक इसने लंबा सा लिफाफा निकाल कर मेज पर रखते हुए कहा। इसमें 5,000 अमेरिकी डॉलर थे। पेरिस के लिए एलिटालिया फ्लाइट नंबर 307 का एक टिकट दी। तुम्हारी सीट रिजर्व हो चुकी है और हवाई जहाज ठीक 1 घंटे बाद परवाज कर जाएगा। वाकई बहुत बामुरव्वत आदमी हो, मैंने कहा, मगर लिफाफे की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। ये मेरी फितरत है, जाओ ऐश करो, वो बोला। क्यों खामखा आग से खेलते हो? सिर्फ इतना बताते जाओ कि कर्नल फिस्की कहाँ है। इस काम के लिए 5,000 डॉलर बहुत थोड़े हैं, मैंने जवाब दिया। नहीं, इतने हकीर से काम के लिए ये बहुत बड़ा मुआवजा है, वो बोला। यकीन जानो, तुम्हारी ज़ात से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। अच्छा, तो फिर मैं यहीं रहूँगा, मैं चाहता। नहीं, फॉरेस्टर की भुएं तन गई। कर्नल फिस्की का सुराग देने के बाद तुम्हें यहाँ से दफ़ा होना पड़ेगा। इसके बावजूद तुम ना जाना चाहो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस मामले में तुम्हारा असर रसूख काबिल एतमाद नहीं रहा और मेरी नज़र में ये 5,000 डॉलर काबिल इतना नहीं है। मैंने खट से जवाब दिया। मेरे ख्याल में यही मुनासिब जवाब था। बेशक तुम्हारी नज़र में ये रकम शिकस्त के नतीजे में महज अशकशोई के लिए पेश की जा रही है, वो बड़ी संजीदगी से बोला। मैं और तुम दोनों पेशावर सीक्रेट एजेंट हैं और हम दोनों हक़ाइक़ का दयानतदाराना तौर पर जायज़ा ले सकते हैं। हम इस हकीकत से खूब आगाह हैं कि जब दो फरीकों के दरमियान जंग शुरू होती है तो वो कई मरहलों पर फैलती है। किसी मौका पर एक दानिशमंद सिपाही बग़ैर किसी हिजाब और शर्म के पसपाई इख्तियार करता है, क्योंकि हालात इससे मुआफ़क़त नहीं करते। हमें जज्बात को नज़रअंदाज करके सिर्फ अकल की रोशनी में फ़ैसला करना चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में ये कि हमें हक़ाइक़ को तस्लीम कर लेना चाहिए। तुम किन हक़ाइक़ की तरफ इशारा कर रहे हो? मैंने इस्तफसार किया। तुम्हारी पोजीशन शुरू ही से कमज़ोर और गैर मुस्तकिल रही है, वो बोला। हमें मालूम था कि तुम कौन हो, क्या हो और किसके साथ काम कर रहे हो और तुम्हारे मकासद क्या हैं। हम मामूली सी मज़ाहमत का सामना किए बगैर तुम्हें गुज़श्ता 24 घंटे में 2 बार पूरी तरह गिरफ्त में ला चुके हैं। हमें मालूम है, इसके बावजूद तुम कर्नल फिस्की को आज रात यहाँ से निकाल ले जाने के दर पे हो और हमें यह भी मालूम है कि तुम्हें इसमें ज़बरदस्त नाकामी का सामना करना पड़ेगा। यकसर बेसरोपा खराफ्त मैंने तबसरा किया। हालात इससे भी बदतर हो जाएंगे। हो जाए, बात जारी रखो, मैंने बड़ी तमकनत से कहा। वो बड़ी तमानत से मेरी आंखों में झांकते हुए बोला। नौए वीनस में तुम्हारी आमद के किसी रोज़ भी हम तुम्हारी आसानी से मौत की नींद सुला सकते थे, लेकिन हमने महज इस वजह से ये काम नहीं किया कि काउंटर स्पाइस और सिक्योरिटी के दरमियान तसादुम ना हो जाए। सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र से तुम्हारी शनाख्त होते ही तुम्हारा सफाया कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन दूसरी जानिब काउंटर स्पाइस का तकाजा था कि तुम्हें आज़ाद छोड़ दिया जाए, यहाँ तक कि तुम हमें कर्नल फिस्की तक ले जाओ। आखिर में हमने काउंटर स्पाइस के तकाज़ों को पेश नज़र रखना पसंद किया और अब केस को ख़त्म कर देने का मरहला पहुँचा है, इसने जवाब दिया। अब कुछ और मामला तुम्हारी तवज्जो के मोहताज हैं। अब हम अपनी तमाम ताकत को तुम्हारी ज़ात तक मुर्तकिज़ नहीं रख सकते, इसलिए हम इस बात पर इसरार करेंगे कि बताओ कर्नल फिस्की कहाँ है। तुम बताओ ना बताओ, बिल आखिर हम इसे ढूंढ निकालेंगे। तुम्हारी मौजूदा हरदर्मी से हमें कुछ दुश्वारियों का सामना ज़रूर होगा, लेकिन इसके मुकाबले में तुम्हें ज़्यादा अजाब झेलना पड़ेगा। हम किसी न किसी तरह तुमसे सच उगलवा लेंगे। तुम्हारी हरदर्मी और सरकशी का नतीजा फौरी मौत की सूरत में बरामद होगा। बताओ क्या और है? इसने नोटों का लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं अंदर ही अंदर लर्ज़ कर रह गया, क्योंकि इसके अंदाज से यही जाहिर होता था कि वो मुझसे ये रकम कबूल कर लेने ही की तवक्का रखता है और मेरे इनकार की सूरत में मौत मेरा मुकद्दर बन जाती। इसके बावजूद मैं उठ खड़ा हुआ और नफ़ी में सर हिला दिया। बहुत खूब मिस्टर राय, फॉरेस्टर ने सर्द लहजे में कहा। तुमने खुशगवार और शाइस्ता तर्ज अमल को नज़रअंदाज कर दिया है, इसलिए हम नाखुशगवार और नाशाइस्ता रवैया इख्तियार करने पर मजबूर हैं। हम बहुत जल्द तुमसे कर्नल फिस्की के बारे में दोबारा पूछगछ करेंगे, लेकिन इस बार संजीदगी से पूछगछ होगी। मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकल आया। बाहर सूरज मगरिब में खासा झुक गया था। मैंने अपने आप को बावर कराने की लाख कोशिश की कि मैं इंतहाई संगीन सूरत हाल से दो चार हो चुका हूँ, लेकिन दिल किसी तरह मानता ही नहीं था। कुछ देर बेमकसद घूमने के बाद टेट्रो मेलबोर्न के करीब एक वेपरेटिव में सवार हो गया।
इसमें लोगों का बेपनाह रश था। मैं बड़ी मुश्किल से कश्ती के दरमियान पहुंचा और खंबे के सहारे खड़ा हो गया। एक हट्टा कट्टा मेहनत कश भी मेरे पास ही बाएं पहलू में आ खड़ा हुआ। इस कदर भीड़ थी कि हरकत करना दुश्वार था। मेरे दाएं पहलू से सुरख चेहरे वाला एक टूरिस्ट पैवस्त था। इसने गले में बड़े साइज का एक बेशकीमत कैमरा हाइल कर रखा था। कश्ती कैंपोडी मार्श से गुजर कर वसीओ अरीज ग्रिंड कैनाल में दाखिल हो गई। यकायक मुझे अपने बाएं पहलू में दर्द की शदीद टेस महसूस हुई। इसके साथ किसी ने मुझसे सरगोशी में कहा है वो। ये टूरिस्ट था जिसका सुरख चेहरा मेरे कांधे से चंद इंच के फासले पर था। न जाने क्या बकवास कर रहे हो, मैं गुर्राया। इसके साथ ही कोई नुकीली चीज़ मेरे पहलू में उतर गई। कश्ती ने एक मोड़ काटा और लोग झूम गए। मैंने गर्दन घुमाकर देखा कि पहलू पर मेरी जैकेट लिपट चुकी थी और खून की पतली सी धार मेरी टांगों से बहती हुई टखनों तक पहुंच गई थी। जल्दी बताओ वो कहाँ है, इस आदमी ने कहा और मेरी पसलियों में फिर कोई नुकीली चीज़ घोंप दी। कश्ती ने एक बार फिर तेज़ी से मोड़ काटा। इस मौके पर मैंने टूरिस्ट के ब्रीफकेस का जायज़ा लिया। ब्रीफकेस के दाएं जानिब कोने वाले जोड़ से खून का एक कतरा टपक रहा था। मैं अहमकाना अंदाज में इस कतरे को देखने लगा। ब्रीफकेस के इस जोड़ में तेज नुकीले निश्तर की झलक दिखाई दे रही थी। यह निश्तर एक स्प्रिंग के जरिए हरकत में आता है। टूरिस्ट ने इंकशाफ किया। कम से कम 6 इंच लंबा है, लेकिन 10.5 मैं नोक का आध इंच हिस्सा इस्तेमाल कर रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग चल गया है, मैंने जवाब दिया। बताओ वो कहाँ है, वरना मैं तुम्हारा पहलू फाड़ डालूंगा, टूरिस्ट ने धमकी दी। मैं लोगों से मदद तलब करूंगा, मैंने कहा। कोशिश करके देख लो। इसके साथ ही इसने ब्रीफकेस के हैंडल पर दबाव डाला और ब्रीफकेस के कोने से नमदार होने वाला निश्तर से बचने के लिए रूबरू खड़ी लड़की से सीना बसीना पेवस्त हो गया। वो बुखला गई, लेकिन मेरे इस इकदाम का कुछ फ़ायदा न हुआ, क्योंकि सुरख चेहरे वाला टूरिस्ट मेरे साथ ही आगे बढ़ाया था। इसने फिर अपने ब्रीफकेस को हमले की पोजीशन में किया, लेकिन इस लम्हे बोट ने रुख बदला और टूरिस्ट का तवाज़न बिगड़ गया। ब्रीफकेस का ब्लेड मेरी बेल्ट में गहरी खराश डालता हुआ गुजर गया। बताओ, जल्दी बताओ, टूरिस्ट ने क्रिख्त लहजे में सरगोशी की। मैंने एक बार फिर इससे दूर हटने की कोशिश की, लेकिन मुसाफिरों की दीवार नाकाबिले अबूर थी। मैं घबरा गया और सोचने लगा, क्या इस हुजूम में बरसरे-आम मुझे यह शख्स मौत के घाट उतार देगा। मेरा पहलू खून से भीग चुका था। वो शख्स बदस्तूर मेरे साथ पेवस्त था। एक बार फिर ब्लेड ने मेरे पहलू में चरका लगाया। अब तो मैं गुस्से से पागल हो गया था। मैंने इसकी पैंट में पेट की तरह हाथ डाला और इसके एक हसास तरीन उज़ू को अपनी मजबूत मुट्ठी में जकड़ कर पूरी कुव्वत से मसलना शुरू कर दिया। दर्द इतना शदीद था कि वो भैंसे की तरह डकराया और आसपास खड़े लोगों के कान बहरे हो गए। सब लोग चौंक कर इसकी तरफ देखने लगे। मैंने हाथ बाहर निकाला, घूम कर इसकी तरफ देखा और वहशत आमेज़ हैरानी से पूछा, क्या हुआ तुम्हें, खैरियत तो है? लेकिन वो बुरी तरह करा रहा था और सांस भी मुश्किल से ले रहा था। मैंने कहा, यह किसी किस्म का दौरा मालूम होता है, इसका कॉलर ढीला कर दो, एक मामर औरत ने तशवीश आमेज लहजे में कहा। मैंने बिला तामल इसके गले की तरफ हाथ बढ़ाया। इसने बुरी तरह हिचकी ली और वहशियाना अंदाज में अपना ब्रीफकेस घुमाया। ब्लेड निकलते ही मेहनत कश कारीगर के पहलू में पेवस्त हो गया। इसने बिजली की सी सरहद से घूमकर पूरी कुव्वत से एक मुक्का टूरिस्ट के जबड़े पर जड़ दिया। बहुत खौफनाक ज़रब थी। इस अफरा तफरी के दौरान मैंने टूरिस्ट के पाँव पर अपनी एड़ी से ज़रब लगाई। वो निढाल हो गया था। इतने में कश्ती एक घाट से लगी और मैं जल्दी से उतर कर अपनी राह हो लिया। मैंने पलट कर देखना भी मुनासिब नहीं समझा था। मेरी बाएं टांग ऐंठने लगी थी और जख्म से रिसने वाला खून बोट में से तस्बे के सुराखों से उबल रहा था। सूरज चंद लम्हे कबल गरूब हुआ था। एडमंड नामी एक मुसल्ले शख्स ने मुझे सहारा दिया और मुझे सीधे रास्ते पर डाल कर रुखसत हो गया। वो भी मशीनों का सेल्स एजेंट था। वो किसी काफिर सतादा था या इत्तेफाक से आन मिला था, मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। वो मुझसे रुखसत हुआ तो रात के 8 बज चुके थे। मैं होले होले गली में चलने लगा और मेरी निगाहें मकानात के नंबरों पर जायज़ा लेने लगी। बहुत देर तक नंबर 32 तलाश करता रहा, लेकिन कामयाब न हुआ। मैं परेशान हो गया। कदम कदम पर खतरे के शदीद और जानलेवा एहसास ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मुसीबत ये थी कि मैं इस जगह का नाम भूल चुका था जहाँ मुझे पहुँचना था। मैंने लाख जहन पर जोर दिया, लेकिन याद ना आ सका। मैं पूछता पुछाता कैलेडेना मैसले की गलियों में खो गया। इस इलाके में कुछ सयाह मजदूर, अखबार फरोश, मल्ला वगैरह घूम रहे थे। सफ़ेद रंग के सेलर सूट में मलबूस एक लड़का मेरी तरफ बढ़ा। वो मुझसे कुछ फासले पर रुक कर उछलने कूदने लगा।
پھر جیب سے پلاسٹک کا ایک بے ضرر کھلونا پستول نکال کر اس نے میرا نشانہ لیا اور ٹریگر دبا دیا۔ کارک کی ہلکی پھلکی گولی میرے سر کے قریب سے گزر کر پچھلی دیوار سے ٹکرائی، میں ٹھٹک گیا۔ کچھ لوگ ہنس پڑے، لڑکا پھر اچھلنے کودنے لگا۔ پھر اس نے میرا نشانہ لیا اور ٹریگر دبا دیا۔ میں گھبرا کر ایک طرف ہٹ گیا۔ لوگوں نے کہہ لگائے، لیکن خوف سے میری رگوں میں خون منجمد ہو گیا تھا، کیونکہ میں لڑکے کو پہچان چکا تھا اور اس کا کھلونا بھی بے ضرر نہیں تھا، کیونکہ کارک کی گولیاں چلانا ترک کر کے وہ کسی بھی لمحے زہریلی سوئیاں فائر کر سکتا تھا۔ یہ لڑکا اصل میں بونا ڈاکٹر جانسن تھا، جس کی داڑھی اب غائب ہو چکی تھی اور میک اپ نے چہرے پر لڑکپن کا بھرپور تاثر پیدا کر دیا تھا۔ اس نے مجھ پر فائر کیا۔ میں نے بازو سامنے کر کے ایک طرف ہٹنا چاہا کہ ایک سوئی میرے کوٹ کی آستین میں پیوست ہو گئی۔ میں کانپ گیا۔ میرا خدشہ بالکل صحیح ثابت ہو گیا تھا۔ میں نے اس پر زکند لگانے کا فیصلہ کیا، لیکن اب ہمارے گرد تماشائیوں کا ایک ہجوم جمع ہو گیا تھا اور ان میں کارلو بھی شامل تھا۔ قاتل بریف کیس والا ٹورسٹ کا سرخ چہرہ بھی نظر آ رہا تھا۔ میری نگاہوں کے سامنے موت رقص کر رہی تھی، اور وہ بھی ایک شیطان سیرت بونے کے روپ میں۔ میں نے گھبرا کر ہجوم کا طائرانہ جائزہ لیا تو مجھے اس لہیم شہیم شخص کا چہرہ بھی نظر آ گیا، جس نے ایئرپورٹ پر میری پہلی ٹیکسی پر جبرن قبضہ کر لیا تھا۔ گویا فورسٹر نے پھر مجھے گھیر لیا تھا۔ غصے سے میری حالت غیر ہو گئی تھی۔ میں بونے پر حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ میں ایک قدم بھی اس کی طرف بڑھاتا تو کھلبلی مچ جاتی اور کارلو میرا پیٹ چاک کرنے کا موقع مل جاتا۔ اف بھرے بازار میں مجھے ہلاک کرنے کا کیسا خطرناک جال پھیلایا تھا۔ میں پلٹ کر آگے چل پڑا۔ ڈاکٹر جانسن میرے پیچھے ہو لیا اور اس کے خون اشام ساتھی اس کے تعاقب میں چل پڑے۔ دوسرے لوگوں کو احساس تک نہیں تھا کہ اس وقت میری زندگی داؤ پر لگی ہوئی تھی اور میں ننگے پاؤں بلتی کھولتی دلدل کے بیچوں بیچ ایک تنگ سی پھسلواں اور ٹوٹی پھوٹی پگڈنڈی پر گامزن ہوں۔ میں نے بونے کے پستول کی زد سے محفوظ ہونے کے لیے قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ میں نے اپنے آپ کو گلیوں اور نہروں کے جال میں گم کر دینے کی کوشش کی، لیکن اسٹریٹ لائٹس کا کیا کرتا جو میرے پیچھے ایک طویل سایہ پیدا کر رہی تھی۔ موت کا پیمبر سایہ جسے میں اپنے پیچھے پیچھے گھسیٹنے کے لیے جا رہا تھا۔ میں ایک پل عبور کر کے ایک گلی میں داخل ہو گیا۔ میں پھر راستے سے بھٹک گیا تھا۔ پھر میں ایک موڑ سے گھما تو اپنے آپ کو ڈائل ڈائی سانلیز میں پایا۔ مجھے چندہ حیرت ہوئی، کیونکہ وینس کا مزاج ہی ایسا تھا۔ اس شہر میں جہاں کسی چیز کو تلاش کرنا آسان نہیں، وہیں اسی چیز کا زیادہ دیر تک دور رہنا بھی لازمی نہیں۔ نمبر 32 نہر کے قریب گلی کے آخر میں تھا۔ عمارت دیوار کے پیچھے تھی اور اس کی بالائی منزل کی ایک کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اور باہر کا بھاری آہنی گیٹ مقفل تھا۔ میں نے دروازے کو ہلایا جو ایک جھٹکے سے کھلا اور فوراً ایک آواز سنائی دی، جلدی کرو۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ وہ شخص دروازہ بند کر کے تیزی سے میرے پاس آیا اور میرے دونوں کاندھے تھام کر بڑی گرمجوشی سے بولا، نوئے مائی ڈیئر فرینڈ، تم بہت تاخیر سے پہنچے۔ مجھے تو اندیشہ ہونے لگا تھا کہ تم نہیں آؤ گے۔ راستے میں کچھ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، میں نے نرم اور مسرور آواز میں کہا، لیکن تمہیں یقین رکھنا چاہیے تھا کہ میں بشرط زندگی یہاں پہنچ کر ہی دم لوں گا۔ یہ کلنیو فسکی تھا۔ وہ مجھے عمارت کے اندر لے گیا۔ ہم دونوں میز کے گرد کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کلنیو فسکی نے ایک جام میرے لیے اور ایک اپنے لیے تیار کیا اور شراب کی ایک چسکی لے کر بولا، تمہارے آنے سے مجھے کچھ تقویت محسوس ہونے لگی ہے۔ تمہارے بازو کی کیا حالت ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ قابل مرمت ہے، اس نے جواب دیا۔ خوش قسمتی سے دشمن چاقو کی نوک کا صرف نصف انچ استعمال کر رہا ہے۔ تمہارا گلا کاٹنے کے لیے یہ نصف انچ ہی کافی تھا اور یہی اس کا مقصد بھی تھا، لیکن میں نے بازو کی آڑ میں اس کا وار خالی کر دیا۔ وہ میرے مقابلے میں اناڑی تھا۔ میں نے گھٹنے سے اس کی کمر میں ضرب لگا کر ریڑھ کی ہڈی توڑ ڈالی۔ او تم بھی زخمی ہو، اس نے میری بائیں ٹانگ کی طرف اشارہ کیا۔ معلوم ہوتا ہے دشمن سے سامنا ہوا ہے۔ معمولی سی خراش ہے، میں نے اسے یقین دلایا۔ بدقسمتی سے ایک ایسا آدمی آ ٹکرایا جس کے جوتے غیر معمولی طور پر نوکدار تھے۔ وینس میں سب کچھ ممکن ہے، وہ بولا اور کرسی میں نیم دراز ہو گیا۔ وہ کچھ مضطرب تھا۔ کچھ دیر ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ اس دوران میں مجھے اکبی لان میں قدموں کی مدد سی چاپ سنائی تھی۔ کلنیو فسکی نے مجھے ایک اور جام پیش کیا۔ پھر یکایک آہنی گیٹ کی مدم سی سرسراہٹ ابھری۔ تب میں نے سیدھا بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں تو اب بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کرنا کیا ہے؟ بس مجھے صحیح سلامت لے چلو۔ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ میں لازمی طور پر یہ کام کر گزروں گا؟ مجھے تمہاری لامحدود صلاحیتوں پر اعتماد ہے دوست۔ تم کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر ہی لوگے، بشرط یہ کہ تم نے گیسکی کی غیر منطقی اسکیم پر عمل کرنے کا ارادہ نہ کر لیا۔ غیر منطقی؟ ہاں، اس کی اسکیم احمقانہ ہے۔ آخر وہ کیا اسکیم ہے؟ مجھے بھی تو کچھ معلوم ہو۔
تم سن کر محظوظ ہوگے وہ مسکرائے۔ اس کی اساس بہرحال تمہاری گوناگوں اور عدیم المثال صلاحیتوں پر ہی رکھی گئی ہے۔ میرے جسم میں خوف کی سرد لہر سرسرانے لگی۔ آخر گیسکی نے ہمارے لیے کیا پلان تیار کیا ہے اور اس کا ایجنٹ ایکس کی صلاحیتوں سے کیا تعلق ہے؟ میں نے اپنے بارے میں مشہور کی جانے والی عجیب و غریب افواہوں کو یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ نہ یاد آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ بات صاف کر لینے کا اچھا موقع ہے۔ کرنیل فسکی، میں نے کہا، میری ان صلاحیتوں کے بارے میں؟ ہاں کہو، وہ خوشگوار لہجے میں بولا۔ میں سمجھتا ہوں اس بارے میں غیر معمولی مبالغہ امیزی سے کام لیا گیا ہے، میں نے کہا۔ نان سینس، وہ پیار سے بولا۔ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے مستقیم لہجے میں کہا۔ میں واقعی ایک بے صلاحیت آدمی ہوں، یکسر اناڑی۔ کرنیل فسکی نے کہکہا لگایا۔ صاف ظاہر ہے کہ کسل نفسی سے کام لے رہے ہو۔ بڑے آدمیوں کی یہی نشانی ہے۔ اب تم یہ کہنا شروع کر دو گے کہ تم حقیقت میں کوئی سیکرٹ ایجنٹ نہیں ہو۔ میں نے بجھی مسکراہٹ سے کہا کہ اب پانی سر سے گزرتا جا رہا ہے۔ ہاں بے شک۔ اس نے کہا، دیکھو اب اس قسم کے تکلفات چھوڑو اور کام کی بات کرو۔ آل رائٹ، میں نے کہا۔ بظاہر یہ ایجنٹ ایکس کا پول کھولنے کا وقت نہیں تھا، لیکن یاد رکھو میرے بعض حرکات سے تمہیں کچھ مایوسی ضرور ہوگی، مجھ سے حماقتیں سرزد ہوگی۔ پرواہ نہیں، مجھے تمہاری ہر ادا پسند ہے اور دھمکی لاؤ۔ نہیں شکریہ، کام کی بات کرو۔ غالباً اس مکان کا محاصرہ کر لیا گیا ہے، تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ ہاں، گیسکی کے پلان میں اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ تو کیا ہم مزدوروں کے بھیس میں باہر نکلیں گے؟ نہیں، اس طرح پکڑے جائیں گے تو پھر امکانات پر غور کیوں نہیں کر لیا جائے؟ کیا خیال ہے مشترکہ چھتوں کے اوپر سے فرار نہ ہوا جائے؟ نہیں، فورسٹر نے پہلے ہی اس کا تدراک کر رکھا ہوگا۔ تو دوستو، اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔